ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇପିଏସ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୟୁପିଏସ୍ସି ଆପ୍ ରହିଛି। ସେହି ଆପ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ସେହି ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କମିଶନ ପାଇବେ। ଏହି ଆପ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହି ଆପ୍ରେ ଆପଣ ନିଆରା ଫିଚର୍ସ ପାଇବେ। ଏହି ଫିଚର୍ସକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ଏହି ଆପ୍ ବୋବାଲ ଫିଚର୍ସ ରଖିଛି। ଏହି ଆପ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କେଉଁଠୁ ଏହାର ଆଇଡି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଇଡିଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଶୋ କରିଦେଇଛି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆଇଡିଟି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଫିଚର୍ସ ରହିଛି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ଆପ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଆପ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଆପ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଜିପି ପେ ଲେଖି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପ୍ର ଲୋଗୋଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ଏଇଭଳି ଆପ୍ର ଲୋଗୋଟି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆପ୍ଟିକୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ 4.1 ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଏହି ଆପ୍ର ଆଇଡି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆଇଡି ପାଇପାରିବେ। ମୋର ଆଇଡି ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ମୁଁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଇଡିଟି ପାଇପାରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଇଡିଟିକୁ ମୁଁ ଓପନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏହି ଆଇଡିରେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, କେତେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଆପ୍ଟିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍। ଏଠାରେ ବାଁ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ 4ଟି ବକ୍ସ ରହିଛି। ସେହି 4ଟି ବକ୍ସ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଆଇଡି ଶୋ କରିବ। ତା ତଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ତାହା ଶୋ କରିବ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ହୋମ୍ ରହିଛି, ବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅସ୍ ରହିଛି, ୱାଲେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଚେଞ୍ଜ ପାସୱାର୍ଡ ରହିଛି, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, କମିଶନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି, ରେଟସ୍ ରହିଛି, ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ୟୁଜର ଆଇଡି, ତା ସାଇଟ୍ରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୋ କରାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଏହି ଅପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫଣ୍ଡଟିକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଭ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟସ୍। ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେମିତିକା ୱାଲେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ସର୍ଭରରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ୍ ସର୍ଭର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର NSDL ସର୍ଭର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ୍ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ NSDL ସର୍ଭରରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର NSDL ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଏୟାରଟେଲ୍ ସର୍ଭରରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏୟାରଟେଲ୍ ଫିଚର୍ସରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ଦେଖେଇକି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ, ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏୟାରଟେଲ୍ APS ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଆପଣ କ୍ୟାଶ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କାନର ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ସେଇ ସ୍କାନର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଯେତୋଟି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ, ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ।
तापर ऑप्शन टी रही आपण मानकर मोबाइल नंबर टी एई बॉक्स रे आपण देदेवे देला परे तापर आपण मानकर रही चूज ऑथेंटिक टाइप दुईटी ऑथेंटिक टाइप रही गोटे आपण मानकर फिंगरप्रिंट रही आ गोटे आपण मानकर फेस ऑथेंटिक रही जो थे आप सुइटेबल रही अर्थात कस्टमर जो थे सुइटेबल रही से अनुसार आप ऑथेंटिकेशन टी को आप चूज करने एठारे सबुठारु बेस्ट लगिला फेस ऑथेंटिकेशन फेस टी को देला परे तापर ऑप्शन रही अमाउंट आपण अमाउंट टी को एंट्री करने एठारे आपण अमाउंट दे दियंतु आपण अनुसार आपण अमाउंट दे दियंतु तापर आपण माने कैप्चर एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करिवे एई फेस कैप्चर टी आपण मानकर फेस को कैप्चर करिया पई आपण मानकर आई टी को आपण ब्लिंक करिया पई पड़िबो तापर आपण मानकर फेस टी कैप्चर हे जिवो तापर आपण मानकर टंका टी विड्रॉल हे जिवो एटा सबुटु बेस्ट सर्विस हमकु लागुची आपण मानकु केमिति लागुची आपण कमेंट सेक्शन ले कमेंट करी जणाइबे जदि आपण मानकर एयरटेल सर्वर रे किछिटा प्रॉब्लम रहिची ताहाले आपण माने एठी देखिबाकू पाउथिबे एपीएस 1 एपीएस 2 रही सिलेक्ट कला परे कैश विड्रॉल ऑप्शन पर आपण क्लिक करिवे तापरे आपण माने आपण मानकर डिवाइस टी को आपण सिलेक्ट करनेबे आपण को पाखरे जो टाइप रो डिवाइस रही आपण सेही अनुसार डिवाइस टी को सिलेक्ट करनेबे तापरे आपण माने आधार नंबर दे देबे तापरे बैंक नेम टी को दे देबे देला परे तापरे आपण मोबाइल नंबर दे देबे अमाउंट दे देबे देला परे टंका टी को विड्रॉल करि परिबे तापरे आसंतु देखिबा अलगा फीचर्स गुडी को कोन सब रही आपण माने बैलेंस इंक्वारी करि परिबे आपण माने आधार पे करि परिबे मिनी स्टेटमेंट इंक्वारी करि परिबे कैश विड्रॉल करि परिबे ए सब प्रक्रिया आपण माने अवलंबन करि परिबे यह सहित कैश डिपॉजिट मध्य करि परिबे देखि नियंतु एई होम पेज रे अनेक सारा फीचर्स गुडी को रही वीडियोटी लॉन्ग हे जिवो तो जेमिति कि आपण मान को रही एयरटेल एपीएस रही कैश डिपॉजिट रही एपीएस 1 एपीएस 2 रही आधार पे रही मिनी स्टेटमेंट रही एम एटीएम रही मनी ट्रांसफर रही एक्स मनी ट्रांसफर रही एनएसडीएल पान कार्ड रही डिवाइस बुकिंग रही कैश कलेक्शन रही एम एटीएम माध्यम रे आपण माने कार्ड को स्वाइप करी टंका विड्रॉल करि परिबे जदि आपण माने मशीन टी को नवा पई चाहुचंती एई नंबर रे जोगाजोग करी आपण नै परिबे या सहित गुटे ऑप्शन रही आपण मानकर डिवाइस बुकिंग जेमिति कि आपण मानकर फिंगरप्रिंट डिवाइस आई स्कैन डिवाइस फेस स्कैन डिवाइस ए सब डिवाइस आपण आनी परिबे बुक करी एई ऑप्शन माध्यम रु एठर जदि आमे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट फीचर्स गुडी को देखिबा प्रीपेड रही पोस्टपेड रही डीटीएच रही डाटा कार्ड रही इलेक्ट्रिसिटी रही लैंडलाइन रही ये सब बिल गुडी को आपण माने पैठ करि परिबे जेकोसी आपण रिचार्ज करूचंती किंबा डीटीएच कार्ड रिचार्ज करचंती किंबा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करचंती तो जेकोसी आपण बिल पैठ करचंती आपण मानकु 2% कमिशन मिलिबो अलग अलग बिल पैठ अनुसार आपण मानकु अलग अलग टाइप रो कमिशन मिलिबो या सहित आपण मानकर बीपीएस सर्विस रही जेमिति का आपण मानकर इलेक्ट्रिसिटी लैंडलाइन गैस वाटर ब्रॉडबैंड लोन फास्टैग एलपीजी बुकिंग इंश्योरेंस केबल टीवी क्रेडिट कार्ड ये सब आपण माने व्यवहार करि परिबे ये सब पाई आपण माने भलो कमिशन मध्य पाई जिवे आसंतु मो आपण मानकु कमिशन रो चार्ट मध्य ओपन करके देखै दउची जतिकि भी एपीएस ऐप रहिची सबुठारु बेस्ट ऐप कहिबा गले जीपी रहिची जोडा कि सबुठु भलो कमिशन आपण मानकु प्रोवाइड करूची देखंतु बहुत सारा लोक माने एही आईडी को नै उपकृत हेई सारिचंती आपण को मोबाइल स्क्रीन ले मो आपण मानकु देखै दउची तो एही जीपी पे माध्यम रे आपण माने बहुत भलो भलो सर्विस पाई पारुचंती लेटेस्ट सर्विस आपण मानकर अवेलेबल रहिची एही ऐप माध्यम रे कमिशन चार्ट रे रहिची देखंतु 100 टंका रु आपण माने 500 टंका मध्य रे जदी डिपॉजिट करूचंती ताहाले आपण मानकु 50 पैसा मिलिबो जदी आपण 500 टंका रु 1000 टंका मध्य रे डिपॉजिट करचंती आपण मानकु 1.5 टंका मिलिबो जदी आपण माने 1000 टंका रु 1500 टंका पर्यंत आपण डिपॉजिट करचंती आपण मानकु 3 टंका मिलिबो जदी आपण 1500 टंका रु 2000 टंका पर्यंत आपण डिपॉजिट करचंती आपण मानकु 5 टंका मिलिबो एई भली सब कमिशन रहिची अलग अलग काम रे अलग अलग टाइप रो मध्य कमिशन रहिची आपण माने देखि नियंतु जदी आपण एही आईटी को नबा पई चाहुचंती आपण को मोबाइल स्क्रीन ले मोबाइल नंबर गुडी को रहिची आपण जोगाजोग करि परिबे एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले मध्य आपण मोबाइल नंबर गुडी को पाई परिबे आपण व्हाट्सएप रे हो कि आपण कॉल माध्यम रे जोगाजोग कले आपण माने 24 घंटा मध्य रे रेस्पॉन्स पाई जिवे।